بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى نحمد ونصلي ونسلم على رسوله أحمد هو الأول والآخر هو الظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير ما فعل الجليل فهو الجميل إنا لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الحمد لله أمتغنيني الله سبحانه وتعالى فكبو الشيطان التورم كما دمنني على توي سبل جلم بمسامي فنبل جلم بمسامنا دنفن بل جلم برا مسامي يرو أن دنفن بل جلم بالسجي كتادي مسامي no masanye minke ode nyumai amin nema ani kishinyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako jidi dafona kundigika no yesejidina Muhammadi ana sodungu anaka sahaba ani mo tuguru ko ni bara nyumanye fugata se alkiyama jodom no bora ya mi ala tanun ka ala barkada masami ani tanuka ka wati belejelinna masami ani barkada ka wati belejelinna Allah subhanahu wa ta'ala alaka hine konnana ankilingile ya nyara soro ni nyinama ina anya hadama dunyi adama de nema bado ala bulu adama de bunya ko bado ala bulu nala imamin garsiga do ala ay kobaki kada ka ala bafanye lakad karramna bani adam hakikala ala Allah subhanahu wa ta'ala ay hadama dinda ka bunya ala idanfa min da ka bunya aka bunya kuma ko fo qur'ana bayin konnan ala hina na an kilingilin na aya nyira suro hadama de ne maina ka suranga chesri o ma se amma ka suranga wulika jo o ma se amma doro ala hina na ana ka sugondina hadama de ay ka di amma ambo masai fo ka tanun ka barkada nale ala kan nyamate amoya kunda mbulu ka nyira suro hadama de ne mai konnan masa subhanahu wa ta'ala ambatan alam hinana nanga hada madiya kofe ka hakli di amma ka famu di amma anga do ko anda kunyali ala fa islam ya barali
ka kila ka nogoya ma anga sigo dina sira fana mine kada ka ala ba fanye dina mi ale ala ka dina ni nyina ma ina o de islamaya ni mo me dina wara mine min ti islamaya ale ala tina o mini bulu ina fa ma dilika mine to mine ka koro ko al kiyama jodo ma me dina wara mine kibe ala nyini ni ay min di islamaya ala ko ka tigila mo faralen do mo bonanunka masame hina nauna ko dina famun no yamma ka kila ka no yamma anga ala batu sraka ambo masaintan ne nema bay ala min kayi hadama de ko fe ka anga islamawi ambe ala tanuka barkada min yanga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min yanke o kam mantoni ala kiram mantoni ala yolub sayani mantun tawi ala kiram mantun Allah subhanahu wa ta'ala ayolu de blam mantun to kofe olu de bina be kofe al kiyama jodu ala be kiri damna ala kiram mantun sallallahu alaihi wasallam al kiyama jodu ala kiram mantun de folobe do aljina kono mantun to nyafana masamiyan garsige nin kiraba nga mantun yana sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ambe ala ifuka tanuka barkada ka kila ka nyini afe ala kiram manto nyumanya aka hinana ako no ya amma no boray don kala ba foli kulli maqamin maqal joro kilingilim be ana kumadu ni femin wati be na nyefora famu bi noya na famu noya ka baraka na ifana o bi noya olami wati mina ko bi ami to usan jate mina no ye décembre ne décembre kalo jora ambele jelen ba do nyene je do bi kalo en konnana nyene je min na ku ngeme ka dansa go dugu ko san fe yoro chamana an chamamba do ni togomi o 31 islamaya ga kiri muyenina islamaya sraka tibe nga fo fendo ma ko ni mbara haram yalendo wala ni mbara ndagalendo ka soro dalutene bulomi ba haram ya wal makadaga ma chama mala salen do ne ni nyogona e ba soro be mogodo nyini nga kodo la duro alebsi nga foye ko fuy tala ta kiri islamaya la fuy tala o dallu jmeyi fembala o dallu jmeyi aw ga na singa ka duro kum min jara e kulo la bishingo de mina ayda la hara jodo yara nyini bola da wala baro bara na kiri bi tiga islamela abe nyini folo ka do bara nyemu bara nyira donin gofe asime muneka la nyini dme ma ke bago bolo ala islamaya be kiri dme vonin bara ina islamaya kiri min vala adallu min qur'ana kono islamaya kiri min vala o dallu min hadisala an islamaya be kiri min vala o dallu min doni kelaw kasabanina islamaya dallu bitan yoro damado de la qur'ana hadisa doni kelamunu qur'ana ne hadisa kalan ka famu olu sira ka cesri ke kanani kiri munu yi ka sama qur'ana hadisa islamaya dallu bitan yoro nunun de la baro do dakalila an baro do haramu yalila wa fam bi haramu ya adon ko haramu yali rafana abela jilin kiri bi bo ala de yoro kadaka ala kilin de haramu ke bagay odde la ala ba fala kira sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nabi yani alaka nabi ma lima tuharrimu ma ahalla Allah lak ikana fa haramu ya munabi fa haramu ya yara ka ala fa min dagayi o kora dagalini haramu yali o ala de bulu wa hal ala kira mi haramu ya wal ma ya daga ba daga ne ala ka ya marakande wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kira ti kuma nan ni dungo ya be fende fo ala mi wahyu jiga ka ko fo wala kuma nyablala ni feti mina to ko fo le flano e 31 munde do anga nyanyi nina
anya sorola be wele togo sabala a togo folo abe wele la fête de fin d'année sambani o seli san jumɛn ko do calendrier min be n'a be wele kalanbagaw fɛ ko calendrier grégorien wala sanga famu san jate mina an be san 2000 ani san 20 na an ka jamana ka jate la san 2000 ani san 20 a be ka jate ka ni calendrier min ye o de be wele kalanbagaw fɛ ko calendrier grégorien mɔgɔ min ye calendrier in gila wala gilali yɛrɛ a hakilila bɔra maa min na o de tɔgɔ ye ko Grégor 13 Romain ka o kuma na papu dɔ do ale de ye calendrier nin baara kɛ min filan bolo bi ka jate kɛ n'a ye o calendrier in na a sigi cogo la san kalo laban o wajibiyara k'o kɛ décembre ye k'a sɔrɔla o t'a ka place ye a wajibiyara cogo di kalan sira kan sɛbɛnni minnu bɛ daminɛ ni SEP septembre o bɛ jirali kɛ ni 7 de ni dun ye calendrier lajɛ i b'a sɔrɔ septembre ye kalo 9nan ye nka place ye kalo 7nan de kalo min tugulen don a la n'o ye octobre kalan sira kan sɛbɛnni minnu bɛ daminɛ ni OCT olu bɛ jirali kɛ ni 8 de nka a tɛ jirali kɛ ni 10 ye octobre dun ye kalo 10nan de nka tiɲɛ ye min ye a place ye kalo 8nan de kalo min bɛ tugu o la n'o ye novembre sɛbɛnni minnu bɛ daminɛ ni NEV olu bɛ jirali k'i la ni 9 ye nka 11 tɛ novembre dun ye kalo 11nan ye nka kalan sira kan kalo 9nan don a laban n'o ye décembre ye kalan sira kan sɛbɛnni minnu bɛ daminɛ ni DEC olu bɛ jirali k'i la ni 10 de ye nka 12 tɛ n'an dun ye décembre la an b'a sɔrɔ kalo 12nan don nka tiɲɛ ye min ye a place ye kalo 10nan de munna a bilala kalo 12nan na dɔnnikɛlaw ko mɔgɔ min a y'a fɔ 7 ma ko 9 k'a fɔ 8 ma ko 10 ko fɛn fila dɔ la kelen de b'a kɛ a fɔlɔ min y'a fɔ ale t'a dɔn n'a sɔrɔla a b'a dɔn laɲini dɔ b'a bolo a la minnu ye kalo in sigi nin cogoya la u b'a dɔn nka laɲini dɔ de b'u bolo a la o laɲini ye jumɛn ye o bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ dɔ kɛrɛnkɛrɛn décembre kalo la walasa e min ye diinɛ mɔgɔ ye walasa e min ye danbetigi ye e ka fara olu kan o ɲɛnajɛ la o bɛ décembre pousser k'a bila san laban na e bɛna fêter ko san bannen don k'a sɔrɔ olu ka bolisɔn fɛti don nin de y'a laɲiniba ye mɔgɔ minnu b'a wele ko la fête de 31 décembre calendrier grégorien na a sigi cogoya la e b'a sɔrɔ ni kalo nin kɛra tile 30 ye kalo min bɛ tugu o la o bɛ kɛ 31 ye fo n'a bɔra kalo 2 la mois de juillet o ye 31 ye août fana ye 31 ye mun y'olu fila kɛ 31 ye kuma min na o ye calendrier sigi ni sigi cogoya in na o ye mois de juillet kɛ 31 ye ka août kɛ 30 ye u nana ɲɔgɔn ye u ko an ye kalo 2 in dɔgɔ da an ka maaba 2 min na a 2 bɛɛ ye an ka maaba ye kelen ka kalo tɛ se ka kɛ 30 ye ka kelen ta kɛ 31 ye a bɛɛ ta ka jɛ kelen na walima o kuma na an ka yɛlɛma wɛrɛ don a la mois de juillet tɔgɔ dalen don mɔgɔ min na o ye Jules César mois d'août tɔgɔ dalen don mɔgɔ min na o ye empereur Auguste ninnu mɔgɔ 2 ye chrétienya kɔnɔ maabaw don ninnu maa 2 ye Romain ka maaba ye o la o y'a lajɛ ko u tɛna kelen ka don kɛ 30 ye ka dɔ ta kɛ 31 ye nin de kama juillet ni août bɛɛ kɛra 31 ye a kɛra nin de kama a kalo 2 in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ nin ye 31 dɔ yɛrɛ 31 mais n'i tɛmɛn'o kan kalo tɔ fɛn fɛn bɛ na ni nin kɛra 30 ye dɔ ye 31 nka a kɛra olu yɛrɛ ka maabaw bonya ɲinini de kama silamɛya maabaw tɛ o la tɔgɔ sabanan la fête de Saint Sylvestre kodɔnna b'a yɛrɛ ɲininka Saint Sylvestre ye jɔnni ye o de ɲininkali bɛ yen kuma 2 minnu fɔra kuma dɔ la olu mago ma jɔ walawalaliba la o bɛ faamu Saint Sylvestre jɔnni don
anga jamana yara kona ya ni 31 fête sera isigi ka laje kuna funu munum bi di 31 ko kibariya la na fariye ko la fête de fin d'année a fariye ko la fête de 31 décembre o kuna funu kele na bi fiye ko la fête de Saint Sylvestre mali yara kona kuna funu bi di jodi la Saint Sylvestre c'est le 33e pape de l'église catholique romaine. Romain ka église catholique au pape bisaba ani sabana ale de wele ko Sylvestre Ier. Ale era bangina le 31 décembre l'an 270 calendrier julien ka jatela. Akera pape e ka be 30e. Aye kele gagna ka be 30e. Akab marabana église kuna ka be 30e. Ayre shuduna kaburu kono ka be 30e. O de togo be fetina Sylvestre ka nyinamaya bele jelen kera ka wuli ka joke ka sega nyema la son nabila Isa alayhi salam ko de ala denyi ala ba fa Qur'an ko nan lakad kafara alladhina qalu inna allaha huwa masih ibn maryam mago kafir yara ma mingo sayyidina Isa alayhi salam ko de ala den wal mako de alay alako lakad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha mago kafir yara ma mingo ko alay saba nay asabana alako asuruyana kabakulu ka mugu ka karkar ka bi hada madunka a foli dala ko dembe ala fe nende Qur'an be min fala Saint Sylvestre min fle aka nyina maya wuli ka jow o de kera ka sega mogo la son dnie kono nabi Isa alayhi salam ko ala dendu ale ka wati ni jamana fama min ga wati bena romew fe o ba wele ko Constantin Ier a surnom de kuye ko le grand ale de kuye orom masakay o dona ngam mo wara be mi nye bolendo ale ka joro fe jama ba no fe afana lamenendu jamana fama de nana deme nyini chrétien ka nye mo fe o dona an nana fo Sylvestre ne bi fe ni ka jama ka farane ka kandeme wala sanga tunga place la kada ka wasoro jama tigiye o kuma na papu na ka mo wodi o fana ko ma wala sa angi deme amma go balay ka fara an yere ka fo adama dum ye jiye kono nabi Isa alayhi salam ko de ala denyi no karam vana bi deme ki ga joro so ni laje ni kuma e fara do mina ye laje do buluda laje me bi wele kalambago fe ko consul de Nicée akara l'an 325 consul de Nicée kenaka yo ko nyimo yata ka di jamana fama era ma no ye Constantin Ier mogodo blala aka kuma mogo fe ku waju chrétien ya sraka atiga waju la ko nabi Isa ka kibara la ko Jésus est Dieu nabi Isa est aladi o astro jama kulu incela dobe chrétien do atoye Arius d'Alexandre ale chrétien ngaka dangani la nabi Isa ta alay ale perna o robbe ki kan ko rata ko nabi Isa ta alay jamana fama ko ma ki damne ko alado ale a accepté joro me ledu tarale ale ko soro wala ka politiki o donde barka dona kumaina ka sefo bima o kore ne sona ka fara feti nke bagawka feti mi no e Sylvestre de ga feti o kore ko Sylvestre nana hakilla mi e sonen doma ka fa ko dembe ala fe mi nabi Isa alayhi salam ala ba fa sura Qur'an ko na suratul ikhlas lam yalid ولم يولد على ما فهم بني وفهم على ربني okora ne esona kafara nunga wanyena jela okora esona Sylvestre ga yamara kama andana ni hakilla me esonoma no dunga raslamela ala ko inna allaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir lima duna zalik liman yasha ala ko ala Allah subhanahu wa ta'ala ati jurumu min ya fa fiu o de flanga fo ya jurumu yi wa yaghfir ma duna zalik
ala bi jurmu wara yafa min di flanga foyay liman mogoye yashami alaja awa ko ni mogo wara ni jurmu wara jara ko yafa di ka bo yafa mimi jala ala de bodo me flanga foya ko na ala to négocier ma chifa awa ni sala ki toka ki jogo foy tila ala e flanga foya nyeshi ala kirama sallallahu alaihi wasallam ka ladi ako walau ashrakta ni yefla farani alaka la yahbatanna amaluk ikabara bene ala janabeko ala ni wala kira de sallallahu alaihi wasallam ni yefla farani alaka e ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabara bene ala janabeko ka bega fuyi ni mi fala kira makuma mino kuma dindi o kora e fetina ibna famu mina ko bolison yera do saint sylvestre ko ngam marabe boli mamin gani mamin benga kuma me 30 do bega chef ay ka so chef ali la nyini te ko ngena ka be 30 ma chef ali la nyini te ko ne bangina ka ba ma nganga boli de soni shey ayende me nga boli sonna 30 na mimi fa ambe nyebala ni manya kibi ko ka do abaka mungama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ma mini yarabo fenyane jama kulumi la hara ubuli yoro min ayra buli ebki yarabo fenyane mamunu ye no lu ye feti ke bagawi adoka ko sindira minga bulson de do hal ni eto kalamala ne e o barake ifaralu kala ala ka akli mande am kuma dola do ba famu ka fo ko nabi la isa de bangina kabele 25 décembre ma ko bangini anniversaire de bikaka be 30e do reba fi yakun nabi isa alayhi salam ko de bangina ka be 31 décembre ma ne kuma flam be bi fo me sawabata adalu emi ebe biblu tayba laje ka damna jeunesse o biblu kitabu folay katab la apocalypse o biblu kitabu labay eba kala fo gataba le mot décembre de ti biblu yera kono Bible mi catholique bulo décembre ko kuma ta kono Bible mi protestant bulo décembre ko kuma ta kono Bible mi orthodoxe bulo décembre ko kuma ta kono Bible mi témoin de Jéhovah bulo décembre ko kuma ta kono ni Bible chini chiti kile nga décembre ko kuma tini jifana kono kuma ta kun nabila isa de bangina ka bama nabila isa to ko miskala zarati otinina chrétien era la chrétien mo ben nabila isa bangi donka doka bangina mois de mars de la doka bangina mois d'avril la doko décembre mais dati yera jolin tala bible de kono sizano fora ma do baba ko ala kira sallallahu alaihi wasallam salama do ala kira ka bangini ni sojake arabiul kalu kletan ani flala arabiul awwal no do mbakalu mais ala kira ka bangini dati du qur'an kono cietewa awa no fora o jabi mi na fora qur'an ne bible tikili islamela na fora qur'an do qur'an uniquement ala kuma kandi hali kira kuma kandi qur'an kono ni kira wara mi kuma fole qur'an kono ala de bika alla kale ko kira ya fota suno qur'an be ala era kuma kandi mais na fora bible ala kuma kan ba kono ala kuma kan talendo yoro do la ka dafani kuma wara nabi la isa kuma kan ba kono nabi la isa ka kuma tanlu ka dafani kuma wore mi yere sebeni ke hakilla ba kono chrétien ya kibara bede bi sura bible kono abna fo qur'an islamela qur'an hadisa fiqhu tarbiyatul islamiyya o bede faral nyongo de bible verset do be no e aya do yi pol bi ga fa ka kalande ko ni tara albatros fi ne ka guloki gulone be ba jin kanadia o bible aya do yi wala kuma kaya o kora ko imago be kuma na chrétien ko ne ba be so bible kono nabi la saka bangini dati décembre ko kuma ti o kora kani yara malasani décembre feteli akara 25 akara 31 ni flash shitin nabi la saka bangini dati killing ne etugura do no fa ko be ga fetu ko nabi la saka bangini dati du adon ko chrétien sraka le 25 bi feteni ngani mi o de ko ala bangido kana dugu ko sans fait le jour de la naissance de Dieu au-delà ni mogomin be ako kalama chrétien be donguli mununda le 25 décembre a donguli la ni kuluma da bina me ko mère Marie mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs
amba mari ala ba mari dugo ka on yamu no jurmu toyi o islam ga fatikatay ala ka akli mandi amma ala e mu'minu mamutu ga qur'an ko na ko idha marru bil laghwi marru kirama koni mu'mini bitama kulangolola abunyane bitama ale sendi kulangolola ta tafsir kitabu konna laje tafsir baba fi ni yorana ko al-laghwi ko bimana ayadul mushrikin lagwi ka korodi feti o feti be ko e bi do dine wara ka feti konnana min di islam e ko be de bu wele ko lagwi awa kira dine wara ka feti wal ma kira bulsono ka feti ko be de bu wele ala fenin jugala qur'an kono al-laghwi idha marru bil laghwi marru kirama kon mu'min bi tamakkulangolola ka be tama bonyane kada ka sindala wala amina nayi ango kuma kanunu ne kuma fo shere la kuni bibbe wal matibe e bi jija bi na ne dallu qur'an konna wal mahadisal alquran dallu mai do ba fi ne bi kan fetinge ne ti silvestre don ne bi kan fetinge kada ka nga jamana ka sanjate bi kan sanjate ni jamana ka jate la sanje la mana men ni soja o bi sega haramu ya ne kawa awo abi haramu ya ka qur'an da le qur'an sura fulana suratul bakara aya keme ani aya nani ala ba fo yino ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adhabun alim ya mu'minun liman yara alala bi ko fa kana ala kira wele sallallahu alaihi wasallam ko ra'ina ay ala kira wele ko unzurna ay lamanike aw ka do la jaba juguma o de kafiru yi ni aya ni ya sababu nuzul la je qur'an kono ajigina ku min gama ala kira ka sawabo do kuma ala kira wele ra'ina bunya kama an genge baka ta alama ma mi na mu ga kuma lama ala ka dina baralila ukuma fa ala kira ma bunya kama yahudi o fana turo be ala kira wele ni to wena ra'ina o dunya soro yahudi o ka kana ra'ina korade kullaga lagato yahudi kuma infoku muke bo ala kirala ala de kirala doniya o kibariyana ka soroka interdit islam beka ka ala kirabe ballo fuka ta dugu kulum milingi kanga na fo kirama bile ko ra'ina ninga ko bane ko kiraka weli de ko unzurna muna ala yu bora ina folla o ka foni ngane me ngane nyumante wa so bo ka foni ngane nyumandi ko nga bita beni minye juguma na kafiru fei o la ka fol dabla kata dona fo bini ye kira wele ko ra'ina ibi jurumu de soro kada kala do kana fo bla ka dabla ne o kuma na ngani no kan ngani atikili o jabini aflana ala kira ka hadisa mina farako bara be mina ni ngani yayi hadisa yanga to a context kono no ya bi mina mi ngono ala kira hadisa fo do mina akara kira bodo makka kata madina mogo do tubura ala kira na famita hijira la me do ta ku wenen dara madina misega commerce ke do ta ku wenen dara misega musafuru ala kira do sallallahu alaihi wasallam ala kira ku man kana hijratuhu ila allah war rasulih fa hijratuhu ila allah war rasulih wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ma min ni bina bone kiran no fa magana ka ta madina etta kunde ala na ka cide nyini ni ibo do soro ka hijra la ko ngani ma min da kunye jiye nyini de wala etta kunye mi muso do soro ko furu itara ni ngani ya mi usara de biye hadisa en context menyi ka bara nyuma do kerengere ka soro ngani ya wara de be la min di ala ka sarai hadisa en go modema me juguma ngela ko ne yati to jugumana ka kala ka ko ngani ya ti juguma yo ngaloyi ngani ya min bi le fle ko de bara o de jumanyi aw nyumangela do ko do ki to nyumana ka soro be ka etere wara nyini kerafe min di ala koyi kira ko mo tigi de ma me jugumangela ko no kan ngani ya ko o te ible tanke bi jugumande la inshallah ala kan be sawam o ko fa ala kira sallallahu alaihi wasallam adallu flana ay sabana hadisala kira ka sahaba do be ale dafalenke ala ni hinan na kan mago nyina bo mina bakando kantige alai
mita bagan kandige buwaina ye madina kerefe dugu dodi ale dafalen ga kumina ala wo nyenabo salamela dafalen ko doni ala nebi ka examen de nyini ni examen no gana mi kile sabashon alay o de dafalen ona nyogono ale dafalen ga kumina wo nyenabora annana ala kira de nyini ga sallallahu alaihi wasallam comme ne dafalen ke ka fo mi bakan fa alay ngane fa yoro kerengere abi benga ta fa o yoro inawa ala kira sallallahu alaihi wasallam ay nyini ngal flake ay nyini ngal flake an nyini ngal folo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ibn ta baga kan diga yoro mina kafiru ga sonu ke yoro koro do wa ukumi sonu ke yoro mina uya dabla ajabi kira kafala kira ay kafiru ga sonu ke yoro korote ala kira ko sallallahu alaihi wasallam yalma kafiru ka kafiriya nyina je ke yoro koro do wa ubi dilika nyina je ke ka korome uya dabla afora kira ko ay o nyina je ke yoro fanate kira ko gusise be sega tiga baga fa yoro ko folina adon ko dafale min tara ala ko talika ati be islamé ko ke o kora ko kira nyini ngale flaminge cheina no o flat dola kile mu sabatira kenenga ale fe kata baga ne fa ala batolika ma ngabe ke haramu yaka o kora ngangani yani nunga ngani ati kile ado sisa ko o yoro ndi sika fon ngani akote o ko fe doba fi ko ere be ka jate ke ni sanjate ni ka bangini mingera ibo dati sebala ni ka furusiri ke ba dati sebe ere saratala ibi sarani jate ndey e se ka bango feti gamana amba fo tigi ko qur'ana ma mbali kanga na jate ke ni kli jate qur'ana ma balli kola bal qur'ana ya nyamara no yere adallu folo qur'ana kono qur'ana suran tan shekina suratu kaf aya muganduru ala ba foye wala bithu fi kafihim 300 sinin wasdadu 9 nunu ye samuga mamunu tara kulwo konnana u ye san keme sabake sunongola ala ye jidili ke keme saba mingani konontoyi ne tafsir kitabu la joba fi ko ala be ka nunu nga sunongo de foanye kle jatela ani kalo jatela ashabul kafi mo yo watti mi nga sunongola kle jatela we san keme sabake sunongola kalo ka jatela we san keme saba ani san kononto ni ga sunongola o kora jate kele ni kli jate qur'ana yaro jirana aw ka jate kena ti bashi nga domba mumbe ne kangi yera ni sojani oyi o jate obi ta kalo ka jate de la ina fa ala kira yo jirana tugo mina sallallahu alaihi wasallam aflana ala ko ama qur'ana kono kale kalo di amma ani kli kale ala de uda ku blaw ka orbiti kono ubi bolo de kono ku ti bo kono kale ala ya dabo mungama li ta'lamu adada sinina wal hisab ala ya dabo de wala sa anga sega san jate doni kaloni kli ala na anga sega jate nyana bonay ala de ko kale de woke ala de u blaw ko sugono no orbiti ubi bolo de kono kale ya ke mungama li ta'lamu adada sinina wala sa anga san jate doni uyi jumenyi kaloni kli wal hisab anyere bi jate mun nga sego fana famu nay o masami kalonu kile da ko kale adama jate likela kama o kora islamique ka jate kenay ki ka bangi do sebenay ki ka de nga fon sebenay sharia la bashi fotola qur'ana koti nga nyene jamun ba kono beti ka nyene jayda dalum bi do ko ambota hadisa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako sahaba ma yoni aw ku ngado islamela nyina je do ndo ko mbaw bebulu san ko na be nyina je ke do mununa feti do ko mbaw bebulu akonga kuma mina awdu naslamela ala ye nyina je ke do num be mine awla ka do fla dama placila ako do fla seliba ani selinjini ni mina nina kan ndima jume yitai min dirima yitai min mina nina ballila oni ala kira ka hadisa sallallahu alaihi wasallam ala de okumana seli do to fe okuma ambulu ka koro ko ala ya bemene ka seli fla da place la seli bani seli jini nunu de salama ga fatui ni sel don wara be yo ko fa islamela o juma don yi ala kira bo fani sallallahu alaihi wasallam o kora ni fatin islamé
e sendo yorotinina e ba soro do ba foko neti feti ngenga adona mbi okumana ndew ni soja wala so kana bokena ma islam ya lati ben fo fa haramu yi eti dimba ya balola odona kuyi ibu dege odela depo masifolo bamana na fara ko ma ta do felalila o ti wulu ni dege do yi felalila e ba soro dutigi chaman be aler na ka dimba ya che communication tu nu nyonche avec le bara la ni shukura na na so ani musoti baroke ani dendi baroke ni min jarabe be télé la na le tay journal no damne na ni mama kuma na le bo gien min jarabe be film na o la jël damne ni mama na le bo gien ale be taklo la jël la watina dem sono bisu ngo bang baya ni dinya tin tale na dunje ale ni musoti baroke musuka nga famu mun nyina le foto soro ni ndonu no mana sebi wuli ki jo ati fete ne gaddu gono o ba fete la menaw awe ku nga minge ka koro de make wawti boda yibulo de la harala bi minamada awa dem sonu bil sensibiliser de ka juru la ka din nan dibe mais te acte do ke wala sa min ba to kana ta mo wara fe mais ba fete sokono o tibe ado fana be e ba soro ni 31 kalo jora décembre kalo manajo ambe be ke chefere lay sharia lo tibe na soro la ne ka bara e chefere ka koro ala ya ke kalo inna jone chefere lay san wati be o be ne shemara ladi mi shemara na sira ka do maboga fere ni ma min na sani ke ne bulo ne bi nga fere ko ma abana ngane min di chefere la koro ne ka ta do fere la ko 31 kalo jora mi ka okumana she sanga fa 31 na ni ma ke me ya sane bulo o ma ke me ni yoro jurumu o farane taga nende akiri islamela da ata ni dungo kodo feti do akadi ben nina ma ba to yala de kama andika ni dungo fo yande dina e min voila de photo ni ola o koro e mi nga bara e fere femi ni mo ba san feti na ka koro e ki ga fere ke shere ma ba shifula me mi nga bara te ka koro no do na harami wa fere fende kodo fana islamela min fere ni bidaka awa ga soro fere fendo min fere daga me islamela ala kuta mun mi ga 31 kono shikute iyo ke 31 na ya ka dungwaza no abe ala kutai mais fête de mi évolution fête ati ben islamela kuma mun vora wala lela obe ma bo famuye ma mi ga chinyini ulama nyere fela fo ay nyini ni ke fête na ya soro min bala o de fleni an islamati fangile fe islamen ni do rotala nabi la saka bangini datite an nabi la sati fangile fe malabaye mi ne era bi fe ka dadalula ni tara so connexion kan no be mabi a sabadoro internet ça fait la fête du 31 décembre ou bien a sabadoro 31 décembre ou bien akibar ya fu ga taban itin nabi la isa to mena alayhi salam ou bien ma min do fu yode saint sylvestre o ko fe o bien photo mun njiri la ko fête mi kanoyi o folo e gloy a flana e je de limeri a sabana e petari ni nani nambala o musoyi islamaka ka fête kelantini shi wala kuma laban ye min mashi tana ko min dafalendu bedilla ka kuda ka koro min mande alai e ko feti ngeba koroi a menen gofe ma wara tseke balala de ira ka alai sene de bi bali matina bereta kama ira ka alai sene o de bi bereta kama ne e ya meka sigi ko o de boda e ema meni kontinina ni saya yisoro la harabi ala sori nyai wama ala rasul ila al balagh foti chide machi la seliko on nga recherche la nyem mi nyala o flani adablali e fa ana kelo be yara de bulu de awani wajulu me fa fla dola kelendu kile akaka dalu yi bulu wal ma ka dalu yi ka an woni mi ndo ana o flani bara bangile ngile bulu mi bi boala ni yara turala ma me ko ni lahara ala o sheri afamu kuñ mala ko di am ay mi malaka barka dola barali ala kan no yam سلامي على كان بلواك سلامي على كان فاتواك أنا كما كان لبا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله